लामा हामिया कासे कुसु लामा बिसि बरक थांलाय सुथाया फियाबा सय के थांलाय सुजागै तंमानि लामा न हामिया आबाहनि मांपली कासाय फाइका चोरलाम कन्स्टिट्युएन्सि बिसिं खबजागनाय बंशीबारिनि सिमी बेलबारि थांमानि लामा और लामा तैनो थाङै मानबायो बक्सनगर बेलापुर ताई बेलवारचर गोबांमा आमचाय हारपेक माइ बरनानि अजन जाब्राबो करै खेतो हास खायजाखाय आइनतेन लाइसुलाइमा दङो थां फायखायनि लुखरक अ लामातै पद्मनगरनि सिमी गोबांमा जागाव थांनानै थांलाय सुनानै अ लामा आबगिनाय थांलाय सुनाय रक बेलाखे खास खाजागलायै लुखरकनो फुनुगै हापांनि मकलक खिगलायै लामार स्राम मानो हनै चाइटक लाइखा नायनाय दिसिनि मांप्लिव थुमै थुजाक तिनि कक्तुम अन्तेका आसा खामिया अरे अ लामा बालुखा मो yang hakwa go yang oro id ate peri khamo balok onek lama botis nukliya sorkar he gang yang songtang femene yang thango boskono go thango belasor thango yang sonomor thango yang rung belbari ga lama hamente kicha sang mane sorkarno sanamo jong omo ke bo andro blok laimo mo soilam 19 kilo ka tesolam ke borok फाइने बे कम हायमुनि गारि कत कत रके लागे मा गारि बोलाय मे गारि बोलर कासे कुछु थांगो अबरक वाति रक फाइके तेबे वाति फाइके सं बरक हिमना yang बाजार बगा बाजार बुजु खालेमे या ओस कष्ट अ लामा तै बिएं बिएं था म तंग yang बसको नगर थांगो सोनमर थांगो गे चेल खोला थांगो बेलासर थांगो या नों ताम बागे अ लामा तै फाइमोन तिनि सं तो yang sangtang बरक yang मा थांगो yang मा फायो sangtang बागे yang थांगो हाय कष्ट को बाय दगो अर छिनि बादलाय मे तो असनो नेन मु आन मु सबल देब বেলাচর যাও না রুট কবে থেকে মানে রাস্তা খারাপ আসলাম বিগত প্রায় 1 বছর ধরে এইসব এইভাবে যাইতে হইতাছে এটা কি মেন রাস্তা এটা মেন রোড একবারে কোন জায়গা যেতে পারে রাস্তা এটা বস্কনগর বেলাচর সোনামার সব যেতে পারে রুকিয়া এটা মেন রোড মেন রাস্তা এটা কোন দিন ঠিক হইছে এমন করে না এমন করে ঠিকই করছ না তারা কোনদিন কি এটা কোন আন্ধ্রপুরে এটা বেলাচর ভার্সেস 19 চইলাম কোন জায়গা বলো কিনা এটা চইলাম এখন কি কইতে চাই আপনি আমি কইতে চাই তাড়াতাড়ি যেমন সরকার তাড়াতাড়ি এই রাস্তাটা ঠিক করে দিতে পারে যাতে জনগণ ঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারে আপনি মানে কি লেগে আসে এমনি আমি কামে আইছিলাম কামে লাইতাছি আপনি বাড়িটা আমার বাড়ি বংশীবাড়ি নামটা কইতে কোসা আমার নাম সুরজিৎ এনো এমলেতে কার নাম এখানে তো উনি ছিলাম তো সুবোধ দেবর মা আয়া কোন দেখছিনি এমনো তারা তো আইসিনি আমরা জানি না